أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا. Kita ulang lebih pelan. Walamma barazu lijaluta wa junudihi qalu. Walamma ada gunnah musaddah mim bertasdid panjang 2 harokat. Barazu matabi'i 2 harokat. Lijaluta matabi'i 2 harokat. Wa junudihi mansilah qasirah panjang 2 harokat. Walamma barazu lijaluta wa junudihi qalu. Kemudian kita lanjutkan. Qalu rabbana afrigh alaina sabran wa sabbis aqdamana. Kita ulang lagi lebih pelan. Qalu rabbana afrigh alaina sabran wa sabbis aqdamana. Qalu matabi'i 2 harokat. Rabbana panjang 5 harokat. Mad jaiz munfasil. Afril huruf hamus keluar angin sedikit dari ujung bibir kita. Alaina mad layin. Mad artinya panjang, layinun lentur. Alaina sabran qalqalah sughra memantul kecil. Tanwin bertemu wawu menjadi idgham bi gunnah dipanjangkan 2 harokat. Sabran wa sabbit hamus keluar angin. Aqdamana qalqalah sughra matabi'i. Kita baca. Qalu rabbana afrigh alaina sabran wa sabbis aqdamana. Berikutnya kita lanjutkan. Wa sabbis aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Wa sabbit hamus aqdamana qalqalah sughra matabi'i. Wansurna nun sukun bertemu dengan shad, bacaannya mendengung samar, dipanjangkan 2 harokat menjadi ikhfa hakiki. Wansurna 'alal alif lam qamariyah. 'Alal qaumil mad layin bacaannya lentur, alif lam qamariyah. Qaumil kafirin. Fathah berdiri pengganti alif dipanjangkan 2 harokat. Wasabbit
أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. Berikutnya kita lanjutkan. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت فهزموهم Matobi 2 harokat, mimnya bersukun bertemu dengan ba menjadi ihfa safawi, bacaannya dipanjangkan 2 harokat. Fahazamuhum biiznillahi, panjang 2 harokat, ada harokat fathah pengganti dari alif. Wa qatala Dawudu, matobi 2 harokat, mausilah qasirah panjang 2 harokat. Dawudu Jalut, maltabi'i, kemudian maltabi'i bertemu dengan huruf ta yang disukunkan karena kita berhenti di sini. Kita lanjutkan. Wa qatala Dawudu Jalut wa atahu Allahul mulka wal hikmah. Kita ulang lagi bacaannya. Wa qatala Dawudu Jalut wa atahu Allahul, ada fathah berdiri pengganti alif, mad badal panjang 2 harokat, dhammah bertemu dengan lafzul jalalah atau lafaz Allah, bacaannya menjadi tebal. Wa atahu Allahul, alif lam qamariyah bacaannya jelas. Mulka wal hikmah wa qatala Dawudu Jalut wa atahu Allahul mulka wal hikmah. Kemudian untuk melanjutkan kita mengulang sedikit. Wa atahu Allahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Kita ulang. Wa atahu Allahul mulka wal hikmata wa 'allamahu, ada dhammah terbalik panjangnya 2 harokat menjadi marsilah qasirah. Mimma, mim bertasdid menjadi gunnah musaddah dipanjangkan 2 harokat. Mimma yasha, mad wajib muttasil panjangnya 5 harokat. Kita lanjutkan. Walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'dil lafasadatil ardh. Kita baca pelan-pelan. Walaula, mad layin lentur bacaannya, mau tabi'i 2 harokat. Walaula daf, huruf fa hamus, Allahi panjang 2 harokat. Daf Allahin nasa, alif lam samsiyah, nunnya bertasdid menjadi gunnah panjang 2 harokat. Ba'dahum, mim sukun bertemu ba menjadi ihfa safawi panjang 2 harokat.
biba'dil lafasadatil ard. Tanwin bertemu lam, idgham bila gunah ditasdidkan, ditahan pendek. Lafasadatil, alif lam qamariyah, ard, ra sukun, dhad juga sukun karena kita berhenti di sini. Walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'dil lafasadatil ard. Kemudian kita lanjutkan, lafasadatil ardu walakinna Allaha dzu fadlin 'alal 'alamin. Kita baca pelan-pelan. Lafasadatil ardu walakinna Allaha, panjang 2 harokat, nunnya menjadi gunnah mendengung panjang 2 harokat. Dzu fadlin, mad tabi'i 2 harokat, tanwinnya bertemu dengan ain menjadi izhar halqi, bacaannya jelas dan pendek. Dzu fadlin 'alal, alif lam qamariyah, 'alal 'alamin. Kemudian kita lanjutkan, tilka ayatullahi nasluha 'alaika bil haqq. Qalqalah kubra, pantulannya besar. Kita ulang lagi, tilka ayatullahi nasluha 'alaika bil haqq. Kemudian wa innaka laminal mursalin. Wa innaka, gunnah bertasdid nunnya 2 harokat. Laminal, alif lam qamariyah, mursalin, roknya tebal, ujungnya mad arid, lisukun 6 harokat. Kemudian kita tutup, wa innaka laminal mursalin. Sadaqallahul azim.